Ну, здравствуйте, подписчики и гости канала. С вами Антон. Мы играем в Эркюля Пуаро. Квест по роману Агаты Кристи. Убийство по алфавиту называется. У нас уже... Так, и нам надо отправляться кусок конверта, да? Еще надо сравнить письма. Эркюль Пуаро. Waterhouse Mansions, Лондон. Адрес на конверте неправильный. Убийца адресовал письма Whitehorse Mansions. Было ли это ошибкой? Вряд ли. Кастин порвал конверт, в котором было письмо убийцы, однако кидать его на землю было излишним. Толстая. Давай, повернись. Да ничего нету тут. Так. Mr. Poirot. Not so good at these little criminal matters as you thought yourself, are you? Rather past your prime, perhaps? Let us see if you can do any better this time. This time it is an easy one. Cheston on the 30th. Do try and do something about it. It is a bit dull having it all my own way, you know. Good hunting. Ever yours, ABC. Так, третье письмо от ABC, сообщающее об убийстве в Чарльстоне, 30 августа. К несчастью для нас, письмо пришло слишком поздно. Все, выходим. Куда нам надо? Позвонить в Скотланд-Ярд, сравнить письмо с другими. Ну, я так вроде сравнивал. Почему он не хочет? Надо позвонить. Где телефон? Крокодил на месте. Господи, сосед, не стучи. Hello, chap. We received a new letter from ABC in the 10 o'clock post. Where and when? In Cheston. Today. Today? I'll inform the population immediately. I'll check the train times. Call me back. It is not a good time. Так, а как мне сравнить-то их? Вот письмо, да? Я, допустим, нажимаю. И что я могу еще сделать? Так, где я сравнивал? В прошлый раз я уже забыл. Так, ну это у нас записная книжка. С жертвами, с подозреваемыми. Сравнить. It is not a good... Самая лучшая идея, хорошо. Pour Mr. Poirot. Это понятно. И ничего нам не дает. Где... Господи, я что-то туплю так страшно. Ты что? Hastings, what you are doing is an absolute disaster. That is no way to pack suitcases. Heavens, we must hurry. We have to get to Частному before the murder. Порядок необходим. Always necessary, regardless of the circumstances. Okay. I'll let you pack them. All the same, it really is a disgrace to leave your belongings in such a mess. Полотенце. Небрежно сложенная пижама. Какие-то плохо закрытая зубная паста. Незакрытые бутылки. Торчащие носки. Voilà. It only Соколиный took a глаз. minute. О! Все сложил, молодец. Poirot, you were right. I've just consulted the ABC guide. There's no hurry. The next train doesn't leave till 11:45. You see, there is no need to hurry. We will not be in Cheston until tomorrow morning. After the murder. But why has the murderer warned us so late? It's not what he usually does. Did he do it on purpose? Very good question, Hastings. We should also compare the letter we have just received with the other two.
Although I have very little doubt about what we will find. Получена новая аркада. Снежинка. Hastings' photo album. He is very proud of his bag. Справочник поездов. We've missed the 6:45 train, but we have plenty of time to catch the night train. Я в эти двери попасть не могу, да? Надо сравнить письма. Сравните новое письмо с другими письмами. А где он хранит другие письма? Вопрос. На столе? Блин, ну это то же самое, что и было. Что я должен сравнить-то? Письмо как письмо, оно даже не разворачивается никак. Господи, это что ж творится-то? Daily Flicker, July 30, 1935. ABC affair, no progress. The alphabet murderer is still on the run. Ever since the police found the connection between the Bexhill and Andover affairs, the inquiry has barely progressed. In this issue, we are publishing provocative letters sent by the killer to Ercule Poirot. Unfortunately, they have not yet helped to find him. Daily Flicker, July the 26th, 1935. The Bexhill Horror. Young maid strangled on the beach. Killer struck at midnight. Понятненько. Так, вот мы можем теперь сравнивать, да? Конец-то! Я уже стал переживать. Почему у нас не получается? Certain characters in the two letters may have similar Yes, this I is weird. Right, let us compare. Так, давай. Yes, the I characters in the two letters do indeed Ну, have то же some самое, defects. по-моему, то, что и было. I have to find Эй. some other similar. Эй. Кривое. Yes, the A appears to be quite unusual. И W было, по-моему, не пропечатанное. W. The W is not print. Так, давай. Right, let us come. Хватит мне уже подсказывать. Идем сюда. Ищем. Of course, the W. I have to find some. Ну что еще? Эй, ну то есть это тоже Yes, письмо на той же the печатной A. машинке. Я думаю, мы найдем убийцу, когда найдем эту Right. печатную машинку. Это однозначно. Давай буковку A здесь That's right. подчеркнем. The A Все. characters in the two letters do indeed have the same defect. My theory was right. These two letters. Да понятно уже, Эркюль, и так было ясно. Let Все, us now отправляемся. try and get. Маленьким серым клеточкам. Вот сейчас еще. Так, ну здесь. Почему убийца предупреждает так поздно? Письмо было отправлено вовремя. Неверным адресом, а письмо было отправлено вовремя. Ошибки в адресе. The letter should have arrived in time. The postmark shows that it was sent 3 days ago. However, our man made a mistake in the address, which explains the delay. All the same, the post office took their time correcting the error.
Come on, Poirot. Your address is not quite as well known as that of Scotland Yard. Poirot, the telephone. Да иду. Не дают нам отъехать. Походу уже убийство свершилось. Пока мы тут стоим. Не бери. I have some news from Churchton. Bad news, I'm afraid. Sir Carmichael Clark was murdered while out on his evening walk. Sir Carmichael Clark. The name is familiar to me. He was a famous throat specialist, one of the best in London. A wealthy man, he retired to Combside, a beautiful house by the sea. He collected antiques. Are you going there? Yes, let's meet on the train. Гуляемся на станцию. Чарльстон. Угу, поместье, особняк. Голуби каркают. Еще что-то каркает. The victim is called Sir Carmichael Clark, one of the best throat specialists in London. The body was still warm when we found it. If we'd been warned earlier, we definitely could have saved him. It appears that the murderer made a mistake when he wrote his letter. A mistake? Lucky for him. And what if he did it on purpose? No. He's defined his madcap rules and he's sticking to them. It's a matter of pride for him. Shall we go up to the house, Poirot? You go, my friends. I will come soon. Тело даже не осмотрели-то. Он говорит, в дом пошли уже. Усы маршал. Так, посмотрим на тело. На птичку можно посмотреть потом. Давай, Пуаро. Так. Sir Carmichael's throat was cut. It's a clean incision, a professional murder. Национальное убийство. Справочник перевернутый. Из крови. An ABC guide. The murderer's customary signature, covered in blood this time. Так, что Apart from the еще? wound to the throat, the body is untouched. No cuts, no bruises. Apart from the wound. Так, ну это возможно то, что жертва знала The убийцу. gravel on the path has been sprayed with blood that covers a conical-shaped area, which starts at the body and becomes wider as it moves further from the bush. Так, посмотрим, что тут, пикник какой-то был. Не знаю, они сидели, может, разговаривали. Jap has emptied the victim's pockets and has laid out their contents on this piece of А, это wax cloth. содержимое карманов. Кольцо. A signet ring, very probably with the Clark family's coat of arms. Бумажник. Деньгами. Еще и с паспортом. А почему? Почему нет отметок, что я это смотрел? Игру заглючило, что ли? An oriental dragon. It's an old piece, much older than the pocket watch on which it was fastened. Так, ключница, да? Связка ключей. It is pointless.
Почему мне не дают осмотреть кошелек? Я его смотрю, а ничего не происходит. Nothing appears to be missing from this wallet. Ну, наконец-то. Кошелька ничего не пропало. Сообразил. Так, на чайку посмотрим. Красивое место, конечно. This place is very calming. Цветочки. Чаечки. The site is exceptional. It is easy to imagine that Sir Carmichael used to enjoy stopping here every evening. Кроличья нора. Все, я думаю, нам надо отправляться уже. Пройдем сюда, в эту сторону. Нам надо отправляться в дом. Больше ничего мы здесь не увидим. Но вот куст какой-то можем рассмотреть. The body is just in front of a bush. One of the only bushes in the surrounding area. Пойдем в дом. Эркюль, где дом? I'm not going to leave now. Еще зацепки, подожди. Давай в эту сторону пройдем. Что нам предлагают-то? Ну все так же, осмотреть место преступления. Кроме куста и кроличьей норы, ничего тут особо и не видим. Так, на траву еще почему-то показывает. Так, не тупи, пожалуйста, иди сюда. The vegetation behind the bush has been trampled. Let us now try and get our brain cells to work. В каком положении находился сэр Кармайкл во время убийства? Так, это важно. И, наверное, рана имела четкий контур. Сэр Кармайл стоял спиной Sir к Carmichael кусту. had his back to the bush when the killer cut his throat from behind. A fatal blow that sprayed blood over a range of more than 1 meter. Let us now try and get our brain cells to work. Еще одну подсказку. Сэр Кармайкл видел убийцу. Я думаю, жертва стояла спиной к кусту. Я думаю, он его не видел. Не увидев, кто его ударил. Да. Have you finished, Poirot? Chief Inspector, many questions remain unanswered, but I am certain of one thing. The killer has prepared his crime very carefully. Quite right. He must have known Sir Carmichael's movements well to plan such an attack. The murderer struck with terrible savagery. Yes, blood flowed. It's the first time he's attacked a man. He armed himself accordingly. Have you spoken to the victim's family, Chief Inspector? I've spoken to the brother, Franklin Clark. I didn't get much out of him. He's yours. I must get the body removed. Так, понятно. I had Что с better ним go to поговорить? Comside. Комсайт. Да пойдем. Отсюда пришел, значит нам сюда, в эту сторону. Интересно, кто же этот убийца? Вообще дела пока связаны только лишь одним убийством. Потому что люди разные. To be honest, this inspector seems rather obtuse. I'm counting on your friend Poirot to catch my brother's murderer. Ah, here he is now. Please, Mr. Poirot. Mr. Poirot, this is my brother's secretary, Miss Thora Gray. Pleased to meet you, Mr. Poirot. Would you like some tea? No, thank you, mademoiselle. I find it hard to digest.
Мне кажется, мы в этом особняке надолго. It is not the right time. Что It не is not the время right... разглядывать. Давай ее поразглядываем. There is something elegant about her. Есть дракон. Что значит этот дракон? Старинная брошь. Скромный макияж. She has Отлично good сшитая taste, одежда. except perhaps in her choice of jewelry. Please excuse me, I have to take care of Lady Clark. It is a once-in-a-lifetime opportunity to question him. Я могу его поразглядывать? Господи, не могу его даже поразглядывать. Давай поговорим. Музыка такая тяжелая. Интересно. Помешать леди Кларк дать показания. Ладно, проявим понимание. I understand. Someone set a trap for your brother. Who was familiar with his habits? Everybody knew he took his evening walk at 8:30, and that he always followed the same path. Указать, что Тора под подозрением, указать, что Франклин под подозрением, спросить, в курсе ли жители деревни. And did people of the village know Sir Carmichael's habits? I don't know. It's possible. What were you doing last night? After dinner, I went to my bedroom. At 11 in the evening, the telephone rang. It was the police. I went to look for my brother. Was it a dark night? It was a new moon. I took a lantern. So it was you who found the body? Yes, along with the gardener. Have you seen any strangers around the house recently? No. As far as I know, nobody has been near the house. Интересно. Какой-то странный тип. Обвинять его. Oh, Lady Clark must have fallen from her chair. I have to help Miss Grey get her up. Hastings, while our host is gone, let's examine the drawing room. But, Poirot, a gentleman shouldn't... I take full responsibility. All you have to do is to leave the drawing room door ajar and let me know if anyone is coming. Иди на стреме, постой. Все. Такой, блин, позицию занял. There are some very valuable objects here. Так, и здесь, да? Что я могу тут увидеть? Лошадь. Это что-то мелькнуло. Вот, да? Эй, что это такое? Compass, point to the Компас. south. Bronze and magnetite. Han Dynasty, circa 200... Так, любители, значит, старины китайской. Понятненько. Тут что на столе? Тоже чайничек-то китайский. Обошел, интересно. Китайский чайник. Dragon. Sir Carmichael showed himself to be very consistent in his collection's theme. A turtle. Черепаха. Это интересно. Это вот, это уже какая-то загадка. Черепаха. Тут у нас тигр внизу, да? Вверху дракон. A dragon. Драгон. Так. Дракон, и здесь журавли. Crane? Понятно. It is an emperor. His place at the center of the table is probably symbolic. Очередная загадка. О, какая-то книжка. Comside's private collection. The Личная catalog for коллекция. Sir Carmichael Clark's collection.
Да, еще каталог свой вел. Вполне могли... I'm not going to leave now. Так, да подожди, не уходи. Там вот с драконом вот есть еще какая-то штучечки. Так, вот дракон. Идем. Так, давай по порядочку. На шкаф сначала посмотрим, что тут есть. О, Turtle, the dragon, the crane and the tiger. I think I've говори. already seen this motif somewhere. А, вот так вот даже. А почему красное тут? По цветам как-то. Ладно, интересно. Посмотрим The сюда. cardinal points. This book could maybe help me. Стороны Each света. cardinal point is associated with one animal and one color. In the middle sits the imperial dragon, and out of respect, all the others are turned towards him. Главное, красный над головой, черный внизу, голубой слева, белый справа. Это хорошая подсказка. Что еще тут может быть? Ничего, по крайней мере. А только сюда нам и указывает. Кстати, я хотел посмотреть там. Пусть мы выйдем отсюда. Ну ладно, давай вернемся. Красный, черный. Дракон, да? Красный вверху. Черный. Вот голубой. Так, ну, вроде правильно все. Единственная позиция. Позиция могла быть, что черепаха вот так вот. Position of each motif resembles that of those on the Вот. table. I think I heard a bang. Could it be this cupboard? This is interesting. Усы самурая получил. Смотрим письмо. Ernest Logan, MD, Brighton Cancer Institute, 201 Dusk Road, Brighton, Sussex. To Sir Carmichael Clark, MD, Comsite Churstone, Devon. Brighton, 1935, January the 5th. As a man of science, I owe it to you to be completely frank. Lady Clark, your wife is suffering from a generalized terminal cancer. I confess I didn't suspect anything like that during the first exams. With the test results I have received today, there is unfortunately no place for doubt. I estimate that Lady Clark's life expectancy is no more than 1 year. Hospitalization would not help in her case, so I advise you to keep her at home and provide her with as much morphine as required to ease her last moments. Yours sincerely, Ernest Logan. These daggers are only ceremonial weapons. I do not think that the crime weapon is А here. кинжала одного не хватает. Кстати. Here's Miss Grey. Sorry to keep you waiting. Lady Clark's condition requires regular care. I believe you want to ask me a few questions. Indeed, mademoiselle. This porcelain is remarkable. Is it old?
It's about 3 centuries old, I believe. Wait, let me find the reference. It is now the right time. She appears to be very flustered. Волнуется. Чё ж ты так волнуешься? She's unable to hide her emotion, and her makeup has been disturbed. I think that this young woman has just been kissed. Here? Teapot with black dragon, Gangshi period, end of the 17th century. It is a rare piece with unusual colors. You have a good knowledge of art history. Acquired while working with Sir Carmichael. I used to help him manage his collection and choose his new acquisitions. Темное тут что-то происходит. And sometimes, he used to give you a piece as a gift. Is that right? Gift? What do you mean? I am referring to your brooch. This old brooch? Mademoiselle, you know perfectly well. I am talking about the magnificent brooch you were wearing earlier. Yes, you're right. Sir Carmichael did give it to me. He valued my work. How could I refuse? He would have been offended. Why have you taken it off? I don't understand, Mr. Poirot. Have you seen any strangers hanging around in the past few days? No. Nobody has been near Comside. Так. Спроси, где она была во время преступления. Узнать о ее версии событий. Ну-ка, давай, расскажи. After dinner? Well, I did some sewing and then I went to bed. I was woken by the telephone at 11. I heard Franklin Clark speaking with the gardener. They left with some lanterns and they found the body. Так, спросить, что она думает о Франклине, спросить о причинах ее неприязни к Франклину и состоятельного отношения с Франклином. Вот. Am I Давай. right thinking that something is going on between you and Franklin? How dare you ask me such a question? Я детектив. And you? How do you dare kiss your good friend in the house of a dead man? Mr. Poirot, you are behaving despicably. Давай, колись. Стыд. Miss Gray, if I may be so bold, please do not take offense. My friend has rather unusual methods, but all he wants is to find the murderer. Yes, I understand. I must rest. Please excuse me. Ух, такие прямо аж... Earlier, you asked me to watch the living room door for you. I don't wish to be indiscreet, but sometimes a gentleman stumbles upon a secret without intending to. That is sometimes the case. And I saw Franklin Clark kissing Miss Gray at the foot of the stairs. Do you think this is a common occurrence? No, I saw emotion, intensity. I think it was their first kiss. Well done, mon ami. Well spotted. Вот так вот, However, I don't спалили. think I completely understand this business. Why did Sir Carmichael not defend himself? He appeared to have been active and strong. The murderer did not give him a chance. Let us try and reconstruct the scene. Сейчас будет реконструкция, скорее всего. Ну, какие-то темные вот эти ребята. Мне кажется, они могли тут быть замешанными во всех этих убийствах. Вообще в 3 убийствах даже. Музыка идет, а ничего не происходит. Реконструкция. Sir Clark is taking his customary walk. Our killer is hiding behind a bush. The old man walks quietly along the gravel path.
Кстати, ножа-то не нашли. А нож отсутствовал. Любоваться, Кармайкл. Любуйся. Then he turns towards the sea to gaze at it. Напасть справа, напасть слева. Напасть слева. The killer leaves his hiding place on the left-hand side. He walks over the gravel on the path. А, не. Sir Clark, who turns around. No, Sir Clark was attacked by surprise. Ты что-то не понял. Напасть справа, Think напасть again, слева. mon cher. Напасть справа, конечно. Давай сначала. Неудача. Sir Clark is taking his customary walk. Our killer is hiding behind a bush. Все понятно. Ждем. Ножик-то The old вот man этот, walks скорее всего, quietly along the gravel path. с того буфетика. Then he turns towards the sea to gaze at it. The killer leaves his hiding place on the right-hand side. He approaches silently over the grass. Пырнуть рано, перерезать горло. Then he throws himself on his prey and cuts the poor man's throat. He then lays down the ABC before leaving. Everything appears to match the crime scene, mon cher Hastings. That is exactly what happened. Что я начинаю подозревать вот этого братца. Oh, just a minute. I'm getting dressed. Что это за жесть? Mr. Kirst, have you recently returned from Churston? Yes. Indeed I have. Have you seen the papers? And to think that you might have rubbed shoulders with the killer. Imagine that. Mr. Kirst, are you all right? You don't seem well. My apologies. My throat is burning and my head feels heavy. It's ever since the war, you know. Since my injury, my head has never been the same. Нам убийцу показали сразу? Странно как-то. Думал, историю нам надо будет найти убийцу, а нам его прям показали. Теперь я конкретно знаю, что это убийца. А может, он не убийца. Poirot, it's a pleasure to be with you again after all these years. I looked for a gift to thank you, and I found this propelling pencil. An authentic collector's item. You spoil me, mon ami. And you more so by sharing investigations. Do not underestimate the help you are to me, Hastings. Intellect is not everything. There is also goodwill, and you are not short of that. Later, I will ask you to help me tidy up the room and bring some chairs. Our guest will be here soon. Ah, is Thora Grey coming? Naturally. She is a fascinating young woman, n'est-ce pas? Oh, come on, Poirot. I'm a married man. And Miss Grey has already been courted by Franklin Clark. Poirot, our guest will be here soon. We must prepare ourselves. А, сейчас мы вызовем всех подозреваемых в одну I should комнату. take advantage of the silence to examine them. Вы нашли объект, который можно изменить. Для этого выберите объект в снаряжении, щелкните значок. Значок модификации появится только если изменение возможно. Так, что новенькое. Тайное сердце, толстые усы, карандаш. Великолепная ручка, подарок Гастингса.
И пружинку получил. Так, что надо? Не пойму. Как? Перетаскивать? Пружинку я взял. Кассин поймет, что мне пришлось исполнять его подарок в интересах следствия. Ну ладно. Так, мне их надо осмотреть. Так, не, пружинка мне не нужна. Так, секундочку. А мне предлагают что? Наблюдать за всеми. Я за ним наблюдаю пристально. Что я должен найти? А, вот у меня. Sometimes I love a brunette, sometimes I love a blonde. That's what the song says. The song Вот says, появились эти. sometimes I love a blonde who comes from Eden by way of Sweden. But I am not sure that this blonde is an angel. Вот же. Так, назад. Кто тут еще? Вот еще парочка есть. Donald is always on edge. Сжатые кулаки. Вообще-то он не сжат у него кулак. Ну ладно. Что еще у тебя тут? Темные круги под глазами. Leave me alone. Да замолчи ты. Подследственный ты наш. Donald Fraser is very nervous at the moment, even if he's trying hard to control himself. Нашел эти штучки. Так, а ты, подруга? She appears to have taken more care with her appearance than the last time. Сережка. Смотрит на Дональда. She's Зрение looking at одела. Mr. Fraser out of the corner of her eye. Did she make herself beautiful for him? Наверное. Все, больше тут нечего смотреть. Franklin Clark always seems at ease, regardless of where he is. Something that's unique to people who travel. I ought to concentrate on my guests. Ну, я на него посмотрел. I wish to thank you all for coming. I wanted to bring everyone close to the victims here in order to unmask the murderer. Get to the point, Mr. Poirot. What do you want from us? Megan, Не dear стоит girl, спешить, please be дорогая. patient. Mr. Poirot, how dare you address me by my first name? Please excuse me, mademoiselle. По What I имени ask нельзя is that you обращаться. search your memories. The murderer must have left some trace. Yes, he must have prepared his crimes very carefully. Tout à fait. He did not get to Bexhill at midnight in order to strangle a young girl whose name by chance starts with P. Must we go into that? Да. Так, открытый маленький осел. Согласится, что тема вызывает дискомфорт. Посоветует Дональду взять Mr. возьми себя в Fraser, руки, please тряпка. get a grip on yourself. Well, I want to help you, but I don't remember anything else. Nothing I haven't already said. And you, Mademoiselle Barnard, did your sister say if she was seeing another man? She never would have told me. Why would she hide the fact from you? Betty knew I didn't approve of her behavior. Her flirting was spoiling any chance she might have had. Tell me, mademoiselle, what did you talk about with your sister? Silly things. Her new dress. She wanted a pair of black stockings to go with it. Mother bought her a brand new pair. The day it happened,
She was crying, and to think that Betty never even wore them. Poor mummy. Your sister used to sing, I believe. Did she ever perform in public? She dreamt about it, but she had a very bad cough. It troubled her greatly. She had to cancel auditions and miss lots of opportunities. A pity. Yes, she sang well, but that doesn't tell us much about the murderer. Qui sait? In any case, we now have enough information to draw up a relatively precise psychological profile. Let us now try and get our brain cells to work. Какова убийца умен? Когда на улице было полно народу, довольно смело. Тот преступление никогда не забывает оставить свою подпись. Не годится. Годится. Так, тут что? Если бы не подписи ABC, мы бы могли заподозрить мистера Ашера и мистера Фрейзера. Но подписываясь под преступление, убийца хочет, чтобы обвинили именно его. Достаточно великодушно. Нет. Некий мужчина Бетти привел ее на пляж и задушил. Расписание поездов. Может быть, убийца любит поезда? Обратите внимание, что убийца совершил преступление. Нет, уж он любит поезда, реально. Нет, не любит поезда. Да, убийца умен. Умный. Вывод. Убийца уверен в себе. Нет. Да. Не годится, да? Тоже не годится. Убита в то время, когда... Да, уверен в себе. Уверенный в себе, это по-любому. Убийца обольстителен. Да, он соблазнил Бетти. Убийца любит поезда. Да, конечно. Убийца любит поезда. Это без слов. Убийца импульсивен. Который... Ставится интригующий и иногда не забывает. И никогда не забывает. Сдержанный. Довольно сдержанный. Убийца щедр. Заподозрить достаточно великодушно. Скорее всего, да. Оставляет всегда справочники. So, ladies and gentlemen, we can now surmise without too much risk of error that our adversary is calculative, sure of himself, a seducer, of outstanding intelligence, that he has plenty of self-control, and that he likes railways. It's a good start. Other meetings may be necessary. I hope that you will be able to come back again. Well, it's just that... Well, Mademoiselle Drawer, do you wish to help us or not? Oh, Mr. Poirot, don't be so harsh. It's normal that people helping with this inquiry should be reimbursed. Starting with you, Miss Drawer. Please allow me to pay for your train tickets. Oh, sir, I cannot accept. But you must. Mademoiselle, I may not be rich, but my brother left a fortune which will be mine. Ну, все пока на вот этого спихивается мистера Кларка. Well, someone has to foot the bill. Mr. Poirot, would it be possible for you to come back to Devon? Lady Clark has expressed a wish to see you. We'll adjust her medicine so she'll not be too drowsy. But of course, I shall come the day after tomorrow if it is convenient. Thank you all for coming. We will meet again soon. Интересно, эта ситуация. Сейчас вот все спихивается на этого Кларка. Really? Hastings, I believe now we have everything we need to find a common point between the victims. Now it is time for us to use our grey matter. Что объединяет эти Let us жертвы? now try and get our brain cells to work. Я понял. Что вообще было у жертв? Нет, тело было еще теплым, убить было, дорогая, все Дональда. Фамилия первой жертвы была Ашер. Миссис Ашер приняла лекарство от кашля.
Муж миссис Саша обходился с ней жестоко. Дональд был жестоким человеком. У Бетти были проблемы с голосом. Сэл Кармел Кларк был знаменитым врачом на пенсии. Были близки. Он был врачом, а у этой был кашель, нет? В этой была фотография ее с Дональдом. Лекарство от кашля. Проблемы с голосом были. Все жертвы страдали болезнями горла. Странно. The first two victims suffered from bad throat, and that was precisely the specialty of the third victim, Dr. Clark. We have a lead. It would pay to take a closer look at the medical records of Dr. Clark's patients. We'll do so during our next visit to Частному. I will do it myself, mon ami. You must remain in London just in case ABC sends us another letter. Very well, as you wish. Так-то. Thank you for coming, Mr. Poirot. Lady Clark is waiting for you in her bedroom on the first floor. Please excuse me, I cannot stay for the interview. I have to take Miss Gray to the station to see our lawyer in Torquay. Ладно, ребят, я думаю, в следующей серии мы уже увидим продолжение данного повествования. На сегодня все. Хватит, а то мы так всю игру пройдем за 1 часок, да? Так что, всем, кто смотрел, спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если понравилось видео. С вами был Антон. Не пропустите следующую серию Эркюля Пуаро. Всем пока.